इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद 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 राज्य सभापति साहिब इमरान फलान की साहिब जिंदाबाद जिंदाबाद सभापति अब्दुल शेख साहिब जिंदाबाद 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 साहिब जिंदाबाद 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 आईएमआईएम जिंदाबाद 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 आईएमआईएम जिंदाबाद 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 राजगंज 2 नंबर ब्लॉक आईएमआईएम जिंदाबाद 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 काठियाडांगा अंचल कमिटी जिंदाबाद 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 आईएमआईएम जिंदाबाद 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 इमरान फलान की साहिब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। আজ রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত কাশিয়াডাঙ্গা অঞ্চলে 300 জন তৃণমূলের কর্মী তারা টিএমসি ছেড়ে এমআইএম জয়েনিং করলো। আজ মুর্শিদাবাদের মানুষ, খাস করে সংখ্যালঘু মানুষ, তারা জেনে গেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে সংখ্যালঘু মানুষকে ঠগিয়েছে। আজ দলে দলে মানুষ তৃণমূল ছেড়ে এমআইএম জয়েনিং করছে মুর্শিদাবাদে। সিএম চিফ মিনিস্টার, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ভোট নিয়ে চরমবন্দি করছে। এটা তো ভাবা কোনো তো রিজন আছে? इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद 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 राज्य सभापति साहिब इमरान फलान की साहिब जिंदाबाद 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 सभापति अब्दुल शेख साहिब जिंदाबाद 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 साहिब जिंदाबाद 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 आईएमआईएम जिंदाबाद 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 आईएमआईएम जिंदाबाद 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 राजगंज 2 नंबर ब्लॉक आईएमआईएम जिंदाबाद 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 काठियाडांगा अंचल कमिटी जिंदाबाद 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 आईएमआईएम जिंदाबाद 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 इमरान फलान की साहिब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। আজ রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত কাশিয়াডাঙ্গা অঞ্চলে 300 জন তৃণমূলের কর্মী তারা টিএমসি ছেড়ে এমআইএম জয়েনিং করলো। আজ মুর্শিদাবাদের মানুষ, খাস করে সংখ্যালঘু মানুষ, তারা জেনে গেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে সংখ্যালঘু মানুষকে ঠগিয়েছে। আজ দলে দলে মানুষ তৃণমূল ছেড়ে এমআইএম জয়েনিং করছে মুর্শিদাবাদে। সিএম চিফ মিনিস্টার, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ভোট নিয়ে চরমবন্দি করছে। এটা তো ভাবা কোনো তো রিজন আছে? जिंदाबाद